Oui, vous voyez, Jocelyne et moi, nous avons été sur le même front. On a été l'un à côté de l'autre. Et c'était une combattante extraordinaire qui a pu, avec 6 de ses camarades, tenir tête à une attaque le 6 mai 1976, à une attaque de 300 personnes des milices palestiniennes qui ont essayé d'investir leur position parce qu'ils avaient pensé que comme c'était une position tenue par des femmes, que ça allait être plus facile, pour conquérir. Alors c'est Jocelyne, grâce à son courage, grâce à son audace, qu'elle a pu tenir tête à cette attaque, et elle a eu la chance de jeter des grenades des étages supérieurs sur un groupe de ces combattants. Et il y avait le commandant de ces combattants qui a succombé à ce lancement de grenades, et immédiatement après, c'est toute cette troupe d'attaquants qui a été démantelée, qui ont pris la fuite. C'était vraiment le plus grand coup, parce que s'ils avaient pu percer le front là où était Jocelyne, c'était la maison des Kataeb, centrale des Kataeb, qui aurait pu tomber aux mains des assaillants palestiniens. Alors voilà, c'est quelque chose dont je me rappelle parce qu'on était dos à dos sur le même front, Jocelyne, son équipe de combat, moi-même avec mon équipe de combat. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا فهناك يكون خادمي. إن كان أحد يخدمني يكرم. U am cerut superul cred, porom deschismen ezihageriva. Întunezii poarta pe cred, când a ghefut esero de un dalabar de mâneci. Celle que tu m'as donnée soit avec moi. Comment goûter alors que notre chair من أجل الذين تركوا الحياة الدنيا وسلكوا طريق السماء. يا رب ارحم. إلى الرب نطلب غفران الخطايا ومحو ذنوب هذه النفس وذنوبنا. يا رب ارحم. إلى الرب نطلب أن تقر هذه النفس المنازل النيرة التي أعدها الأبد الحبيب في بيت أبيه. يا رب ارحم. إلى الرب نطلب أن يسمع هذا الراقد صوته في القيامة ويخرج إلى لقاء المخلص. يا رب ارحم. إلى الرب نطلب أن يكون هذا الراقد أهلا للقيام عن يمينه. يا رب ارحم. إلى الرب نطلب الرحمة للنفوس التي رفضت حبنا بالمسيح إيمانا حقا مستقيما. اذكره يا رب. إلى الرب نطلب أيضا الوحدة في الإيمان الحق المقدس. يا رب ارحم. لنسلم أنفسنا وبعضنا بعضا للرب الإله القدير على كل شيء. بين يديك يا رب نستودع أنفسنا.
الأمين العام لحزب الكتائب اللبنانية نزار نجاريان، أو كما نحب أن نسميه كنا نازو بالرجاء المسيحي، ونرافقه بالصلاة في عبوره من هول. ما هو مصير الإنسان؟ والحق أن الإنسان لا يستطيع بحكمته الذاتية أن يعطي جواني ليحيا لبنان. إن دماسة أخلاقه وطيبة قلبه جعل منه رجل المحبة الصادقة. هو خيل يلي عطشوا حياتهم كرمال انا وياك، ما كان فينا الا ما نكمل انا وياك تنعطيهم حقهم، نعطي حقهم لكل الشباب يلي سبقونا ويلي انت نميتهم على ايامك، وللاسف يلي حتى على ايامي انا لم جزء منهم كمان. كنت تعبد الحزب مثل ما انا بعبده، كنت تحب الكتابية وبقيادتها، ويلي ما طلعت بشغلها ما اشتركت فيه. مكتب الاحتياط يلي خرجت منه مئات المقاولين. الجنوب الغالي على قلبك كمان كنا صوت، وكنا حتى في اقليم الخروف كنت دايما انت السند. ناظر البيت والخير والصديق والرفيق والقائد المتواضع قطع علينا ومر علينا بيده الإفطار وخيرنا رجال. وعلى كل الشهداء ما تمخزوني ما فيي عد تعب عنا 6000، بس اذكروا إلهي ووجد الأرض. هيدي كانت وجدي وباسم الكتاب بحزب الكتاب بدي اقول لك مثل ما كنت تسهر ببيت المركز الى اخر الليل، عم تتابع عبد مراحل وحدة عام وتعليماتك وتوجيهاتك هاو وصايا لنا بقيادة رئيسنا الشيخ سامي. رح نخلي احيانا تصير حبيبه. حط فاصل. لا فخامة الرئيس، هيدي منا فرصة للبنان، هيدي كارثة. لا، استشهاد الكسندرا منه فرصة، هو كارثة. استشهاد نازو منه فرصة، هو كارثة. كل المسؤولين يلي عم يعتبروا اللي صار اليوم فرصة، هيدي منا فرصة، هيدي كارثة. ونشيل ورقة التيم عن هيدا المكان اللي موجود هون، يلي كنا بعد هيك نحن مع كم في ناس ببلد حضاري ومتطور، ببلد الكفاءة. ما نطلع انت مين وانا مين، اذا انت رجال او مرأة، اذا انت مسلم او مسيحي، نطلع مين الكفو ومين بحب بلده ومين مستعد يعطي اكثر من الثاني. لكل اللبنانيين بقول ما في شيء بيميز لبناني عن لبناني الا اللي هن عم يحاولوا يقنعونا انه بيميزنا. ما نخلي حدا يفرق بين لبناني ولبناني، ما حدا يخلينا نفرق بين رجال ورجال وبين منطقه ومنطقه وبين مرأة ومرأة وبين شهيد وشهيد. J'ai eu la chance et l'honneur de connaître Nazar Najarian. Je l'ai vu pour la première fois de ma vie il y a quelques jours. C'était aux obsèques d'une autre légende de cette guerre civile libanaise qui s'appelait Jocelyne Khoueiri. Nous nous sommes parlé quelques instants. Il a rendu hommage à Jocelyne. Il m'a même donné sa carte de visite. Nous étions censés déjeuner ensemble vendredi.
Mais malheureusement, l'attentat ou l'explosion de Beyrouth, du port, l'a emporté. Et c'est une autre légende libanaise que je n'aurais pas connue, juste 2 minutes ou 3, le temps qu'il me parle. Et voilà, c'est bien triste dans un pays plongé dans le chaos qu'il ne nous ait pas donné les moyens, ce régime criminellement corrompu, de connaître des gens qui ont été impliqués toute leur vie, quel que soit le parti ou la confession, dans ce que les Libanais appellent la résistance nationale. Je ne parle pas. Naso est une personnalité exceptionnelle, est un leader. Il était un combattant courageux durant la guerre. Il était le secrétaire général durant la paix. Et maintenant, il est le martyr d'une nonchalance inacceptable. Et aujourd'hui et demain ne seront pas comme hier. Merci.